कि आप लोग अकेलापन है, हम लोग सब हर तरह हर साथ में आपका साथ में है। आप ये बात मत सोचिए कि हमारा कोई जगह में कोई कहेगा कि ये रेस्ट्रिक्शन आपको मानना है। हमको पूछा गया था, बम राम एक साथ में जाया कलकत्ता से टिकट खरीद के जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। हमारा जिंदगी देश के लिए कुर्बानी है, साथ साथ में हर रिलीजियन के लिए, हर कास्ट के लिए, हर क्रीड के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर परिवार के लिए हमारा जिंदगी आपके लिए। आप सलामत रहे तो हम सलामत रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। आज का दिन खुशी का ईद आए, आपका घर में खुश आए। आप लोग कोई भी प्रोवोक करेगा, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसको पाए में पा मत लगाओ। ये उसका प्लान है, ये उसका प्लांटेड गेम है। एक गेम में आप पा मत लगाओ, उसको छूना भी नहीं चाहिए। अगर वो आपको कुछ कहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारे साथ, हमारा उनसे है हमारे साथ, जावेद है हमारे साथ, हम लोग का साथ पूरा सरकार है। आप ये बात मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कर सकता है। जो चिल्लाता है उसको चिल्लाने दो, जो उल्टा पलटा बात करते हैं उसको करने दो, लेकिन आप उसको बुरा मत मांगो। आप बुरा मांगोगे दिल से मांगो, टाइम में उसको बॉक्स सिखाना है, लेकिन उसको टच मत करो। टच करने से उसको इम्पोर्टेंस मिल जाता है। और कहते हैं 4 कम्युनल राइट्स हुआ, दंगा हुआ, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। मैं कहा मणिपुर में क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, बिहार में क्या किया, राजस्थान में क्या किया। ईद का दिन, खुशी का दिन में कौन क्या खाएगा उसका बारे में भी आपको रेस्ट्रिक्शन है। कौन क्या पढ़ेगा, कौन कहाँ रहेगा, इसका बारे में भी आप एट्रोसिटीज करते हैं। एट्रोसिटीज टेरिबल। मैंने ये कहते जादू, जब गांधी जी ने लड़ाई किया था कभी ने नहीं बोला था हिंदू और मुस्लिम। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला, हम लोग सेकुलर है। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए आप दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो। हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला 100 है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जान से। हमारा जान कबूल है हर धर्म के लिए, हर परंपरा के लिए और इज्जत के लिए। ये बात मालूम रखना चाहिए। मैं हर तरह सोचती हूँ कि साल परसों का तमन्ना, साल परसों का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। हम सोचते हैं खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। हमारा रोजा ये है कि हम सबको लेके चलेंगे, सबका साथ रहेंगे। आपका झूठा जुमला स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, और कोई देख के माइनॉरिटी को देख के आप पिछाते हैं। कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन करना, और माइनॉरिटी को धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ में रहना। यही हमारा परंपरा है। मैं तो ये हमारा जिंदगी का आवाज है। मैं जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन इडियोलॉजी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात आपको मालूम रहना चाहिए। मैं इस मामले कहेंगे कि मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जब मंदिर छोटा होता है। और आप हमको गाली देता है, दे दो
मिल गया। हम भी हर रोज प्रे करते हैं, हर धर्म के लिए, हर कास्ट के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर किट के लिए। इसी के लिए करते हैं कि हमारा एक शायरी है कि सब तो हम इतना डरते नहीं हैं, कफन तो हमारा लिए इंतजार करते हैं, हम कफन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक देना चाहूंगी। ईद मुबारक आप लोग সবাইকে, ঈদের শুভেচ্ছা সকলকে। সবাই পরিবার নিয়ে শান্তিতে থাকুন, কোনো রকম দাঙ্গা করতে দেবেন না, কোনো রকম दंगा करने नहीं देंगे आप कि उसका एक ही आवाज है दंगा करो और हमारा आवाज है दंगा रुको। दंगा रुकने से वो अपन से भाग जाएगा। इसी के लिए अगर उसको भगाना है तो दंगा रुकना है। उसको परिकल्पना में, उसको प्लान में अपना परिकल्पना से क्यों पा देवें ना, এটা আমার রিকোয়েস্ট আছে। আমি আপনাদের সকলকে বলি, আমি খিলাফত কমিটিকে আমার অনেক অনেক ইমাম সাহেব সহ সবাইকে নমস্কার জানাই, আসসালামু আলাইকুম জানাই, শুভ রমজান জানাই, শুভেচ্ছা জানাই আর বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ सबको अच्छा रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सब परिवार को हर धर्म का आदमी के अच्छा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय बांग्ला। আপনারা শুনলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি রেড রোডে নামাজ পাঠ করলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডে মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি বিভেদ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন, কেন্দ্র সরকারকে বিভেদ করতে চাইছে, আমরা তা চাই না, কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, আপনাদের সঙ্গে সরকার আছে। মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে কি হয়েছে সবাই দেখেছেন, দাঙ্গা করছে রাজনৈতিক দল, লাল এবং গেরুয়া এক হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডে পবিত্র ঈদের উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভাজন প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তিনি এবং তিনি বলেন যে বিভাজন করতে গেলে সংবিধান পরিবর্তন করো, সবকা সাথ বিকাশটা হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম মানি, কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা ধর্ম নিয়ে সওদা করছেন, সবাই একসাথে থাকলে এটা রুখে দেওয়া সম্ভব। আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, শান্তিতে থাকুন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জুমলা পার্টির সাথে থাকবেন না, এছাড়াও একাধিক বিষয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি রেড রোডে পৌঁছে গিয়েছিলেন সকাল সকাল এবং সেখানে গিয়ে একাধিক ইস্যুতে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও শান্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, কোনো রকমের দাঙ্গা করতে দেবেন না। সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভেদ প্রসঙ্গেও কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আপনাদের জানিয়ে রাখবো, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থান এই সমস্ত বিষয়ে তিনি মুখ খুললেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে মণিপুর, উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থানে কি হয়েছে সেটা সবাই দেখেছেন, দাঙ্গা করছে রাজনৈতিক দলগুলি, লাল এবং গেরুয়া এক হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখবো, তিনি জানিয়েছেন বিভাজন করতে গেলে সংবিধান পরিবর্তন করো, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বিভেদ করতে চাইছে, আমরা তা চাইব না, কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, আপনাদের সঙ্গে সরকার আছে। রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এমনটাই মন্তব্য করলেন। রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম আমরা মানি, কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা ধর্ম নিয়ে সওদা করছেন, সবাই একসাথে থাকলে এটা রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং শান্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জুমলা পার্টির সঙ্গে থাকবেন না, এমনটাই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনো রকমের দাঙ্গা হতে দেবেন না, দাঙ্গা রুখে দাঁড়ান। আপনারা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একাধিক বিষয়ে মুখ খুলেছেন। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও এই প্রসঙ্গে মুখ খুলছেন। রেড রোডে শুরু হয়ে গিয়েছে নামাজ পাঠ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সেখানে পৌঁছে গিয়ে
একাধিক বিষয়ে বার্তা দিলেন, শান্তির বার্তা দিলেন খুশির ঈদে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখবো যে ঈদের এই পবিত্র ঈদের যাতে কোনো রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেই কারণে শহরের একাধিক জায়গায় পুলিশি নিরাপত্তাও কিন্তু চোখে পড়ার মতো। আপনাদের জানিয়ে রাখবো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সম্প্রীতির বার্তা দিলেন রেড রোডের নামাজে। সেখান থেকে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনো রকমের প্ররোচনা, কোনো রকমের দাঙ্গায় জড়াবেন না, আমরা বিভাজনের রাজনীতি করি না, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বিভাজনের চেষ্টা চলছে, এমনটাই মন্তব্য করেন তিনি। ঈদের সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে নামাজ পাঠে অংশগ্রহণ করেন, পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে বার্তা দিলেন, শান্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ধর্ম নিয়ে বিভেদের সৃষ্টি করছে, কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না, সরকার আপনাদের পাশে আছে, এই সমস্ত বিষয়ে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈদের দিন আপনাদের সঙ্গে কাটাতেই অন্য প্রোগ্রাম বাতিল করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রেড রোডের নামাজে অংশগ্রহণ করে এমনটাই মন্তব্য করেছেন।